1 minute, taas guys ang Mega World, Bacolod City, Upper S guys, di sa Bellamonte na guys, nakatawag di guys ang view guys oh. Muna na yung main entrance guys. Beside ng highway na guys oh, nakatawag di guys. Nakatime mo guys, lago-laga mo yung McDonald's di guys. Ano guys na Mega World, Bacolod City, Upper S. Upper S building, Mega World Upper. Muna namin entrance guys, kung sige magi sa Bellamonte guys. Dako dito. Good evening for this video. Ito mo sa Mega World sa Upper S na guys. Damo sa mga tao guys. Damo ni katang bike mga motor. Katawag sa mga view guys. May McDonald's guys. Oh. Katawag sa mga sa area guys. Kung gusto na maglago-lagaw, ano na guys sa Upper S Mega World, Bacolod City. Katawag na namin guys. Concept ng maskara guys. Bacolod City of Smile.